Salut les crapauds. On continue le jeu Starfield. Donc là je vais reprendre le vaisseau pour continuer la mission. Donc je suis toujours en compagnie de mon copain Vasco, le robot. Avant toute chose, toujours un peu de gym. On prend la souris et on clique sur un pouce bleu. Voilà, ça aide la chaîne, ça coûte rien. Et puis ça fait plaisir. Par contre, je vais profiter de cette dernière vidéo du dernier jour de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2024 à vous et à vos proches. Que vous réussissiez tous vos souhaits, santé, bonheur, etc., etc. Voilà. Après ce petit message, nous allons repartir dans le vaisseau et continuer le jeu Starfield. Allez, suis-moi, Robbie Robot. Ça, c'était dans un autre film, Robbie Robot. Pour ceux qui connaissent. Donc là, on a fait le laboratoire de Crète. J'ai exterminé la vermine. Tiens, par contre, je vais prendre la bouffe parce que mine de rien, prendre, voilà, ça. Alors, je sais pas s'il y en a à chaque fois. On verra plus tard. Mais mine de rien, voilà, rend 4 points de vie, rend 2 points de vie. Ça, c'est toujours bon à prendre. Je m'en suis aperçu après. Donc, on va s'asseoir. Voilà, on est bien assis et on décolle. Allez, c'est parti. En route vers l'au-delà. Allez. Bon, pas de moteurs sont bons, tout est bon. Alors, au niveau de la mission, on en est où? Un petit pas. Voilà, donc on veut que là j'apporte l'artefact. Alors, mettre le cap. Voilà. TX. Allez, on y va. Saut en attente. J'avais pas mis le moteur. J'allais vers là. Oh, missile, tiens. Je savais pas que j'avais des missiles. Bien, j'en ai 83. Bon à savoir. Là, je suis bon pour le saut. Alimenter l'astromoteur. Bah, il est alimenté l'astromoteur. Peut-être faut diminuer le bouclier et mettre plus de moteur. Non.
je veux bien. Non. J'ai beau toucher sur toutes les touches du pad. Hein. Carte stellaire. Oui, je vais aller là. On est jusque là, on est bon. Carburant, on est bon. L'astromoteur. Alors, on va bien y arriver, hein. J'appuie sur toutes les touches du pad, ça va bien faire quelque chose. Ah, suspect ASM. Alors attends. ASM. C'est ça, non? Voilà. On l'a trouvé. Bien joué. C'est l'astromoteur, évidemment. Bon. 5 minutes. Alors. Par contre, on met le moteur là. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Non, on n'a pas de zone surveillée, nous. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Bah oui, Atlantis. je suis clean, moi. Voilà, atterrir. Donc j'ai maintenant appris l'astromoteur. On se lève, hein. Allez. On va aller voir. Ah. Salut les gars. Ça roule ma poule. Parlez au télévision Kind matin. of breaking my concentration here. This thing has seen better days, hasn't it? Bon. Répare mon vaisseau, gars. Tu fais le plein, les vidanges et tout ça. Allez, on y va par là. Par contre, bah, ils ont pas de casque, on peut peut-être enlever le casque là. I can assure you, this unprovoked attack on a United Colonies research Enlever le facility casque. will not. J'espère que je vais pas mourir. Ah, je peux pas l'enlever. Ah si. go unanswered. We'll Bon, get je you suis pas settled mort. into your new assignments as soon Allez. as possible. Bob, Ah, la loge. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. On est bien là. No bounty. You're clear. Enjoy your visit. Ah, on va par là. Ah, encore un RER. J'espère qu'il est pas en panne. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Allez, on prend bah, quartier résidentiel. Hein, on va déjà faire quartier résidentiel. Allez. Bah, il est plus rapide le RER. Hein. Parce que le quartier commercial, on verra plus tard. Alors. J'ai pas de... Ah non.
dans le quartier du Thames. Donc là, non, hein, c'est pas... Là, il n'y a rien. Citoyen. Ever run into spacers? Scumbags and scavengers. Bon, on va changer, on va aller dans l'autre They're like quartier alors. vultures. Ah, quartier du Thames. Voilà. Picking away at the left. Allez. Finally Y va. scouring. Wow. Bon. One day, I'm gonna leave New Atlantis for good. C'est par là. Allez, cours, The forêt. water is quite aesthetically pleasing, or Ouais. so Barrett has told me. New C'est Atlantis très relies beau. on advanced hydroelectrics for most of its power. Quartier du Thames. We just need to convince her that President Abayo's Par là. Nous suivons le guide. Là-haut. Citoyen. J'espère qu'il n'y a pas de combat là-bas. Bon, We may bien. be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Depuis sa création. Allez. Là, un soldat. The well's been having brownouts all the time. Here we Mast are, finally sent the someone lodge. down there. The front But door nothing's should unlock changed. if you Allez. hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Ah bon, on clique Constellation. sur les chutes de They tension. will be waiting for us. Ah, si, la montre elle ouvre. C'est bien. Entrez dans Captain, la bibliothèque. everyone will be in the library, just Bon, on inside. y va dans la If Barrett bibliothèque were alors. here, he'd probably tell you that you're part of something les gars. bigger now. We appear to have a visitor. Ah, Welcome Vasco, to il est parti. Constellation. We have a lot to talk about. Allez, Would you raconte-moi. care to tell us what happened to our friend? Bah, il m'a prêté Why son vaisseau. you're here and he isn't? Arrête, hein, ça n'a pas d'importance. Oui, il I m'a séparé. see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our Comment ça, robot to notre some vaisseau, c'est random mon vaisseau. employee of that discount Premier mining grouillot, eh oh. outfit he uses. Tu m'as vu, toi? Walter, And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, Le gros I yo. guarantee you this rock breaker here would be halfway to Le neon. bougre. But that didn't happen. He's here with the artifact. Voilà. thank you, Matteo. Now, J'ai let's ramené focus on what's in l'artefact. front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Je suis Hear tombé dans les anything? pommes. Voilà, de la lumière et de la Interesting. musique. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Bon, Hearing this? Do you all believe me qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Whether it happened or not, let's Écoutez get la down. réunion. Bon, on écoute la réunion. Honestly, Country, you expect us to believe in fairy If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please Ouais, focus? concentrons-nous. Noel, I think it's time we tested your theory. C'est quoi ta Right. théorie? Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close Bon, il y en a contact. déjà sur la table. Là. Now, if we add this new one to the two we already have, The artifact. If you could place it on the table here. That's Voilà. it. Oh là, attends, je Just me like tire. the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Bah, il se passe rien. Oh, oh, oh oh. my god, that's it. They're reacting. Cassez-vous, Look at ça va how it's péter. coming together. Non. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. Ah, il en manque plein. Hein. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Non, il y en a d'autres. Built by an Donc, intelligence je outside pense the que je settled vais systems. encore en chercher. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, Ah, it wouldn't be photo, là. exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but
what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Mais oui. Allez, on y You va. should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. On s'en Some of fout. our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing Ah some bon? traveling together. J'ai une nouvelle copine. Get your feet wet. And here, I think you've earned something Ah, for qu'est-ce bringing qu'elle the va me filer? artifact to us. In addition to credits, Et sous. why don't we set you up with a Un jetpack. backpack Oui, with un some jetpack, j'aime bien ça. boost capability? Hmm? J'aime You'll bien need it ça. out in the field anyway. Just mind your head. Ouais, je pas sur ma tête. Bon, bah voilà. Je I suis feel niveau like 3. I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. Sarah's the That best doesn't sound part. crazy, does it? Nouvelle Running mission, le vieux Constellation quartier. at a time like this. Bon, allez, Focused. on va visiter le nonsense. vieux quartier. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Mais oui, mon... Allez. Définir comme mission active. Non, c'est pas ça. Allez, au vieux quartier. Ah. Faut que je parle à Sarah. Bon. On y retourne. I am at your Pourquoi tu service, t'es sauvé? Captain. Yeah? So, are you ready to get to work? Or was there something else? We're going to be doing some old-fashioned detective work. Ouais. The artifacts are relatively inert once On va they're aller out of chercher les bedrock. artefacts. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. Ah, je ressens de l'excit. Allez. D'autres personnes ont des artefacts. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled. But most people aren't going into space looking for the unknown. An odd-looking rock or a single strange hunk. On va les trouver. Bye. Alors, on va faire la mission les vieux quartiers. Encore? Parler à des quartiers de Noël, enquêter chez le 1. Allez, on va aller chercher Noël. Ah bah. I hope Barrett makes it back to us. I know he gets into trouble all the time, and Barrett, everyone il m'a just filé sort son of vaisseau. accepts he'll be fine, but that was intense, wasn't it? I guess a lot overwhelming. No, I'm Noelle. It's Oui. really nice to meet you. Moi aussi, And je suis thank content de you te for rencontrer. bringing- Qu'est-ce que c'était que la vision? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, Des hallucinations I suppose we'd call them visuelles et auditives. what you perceived as light. Ça signifie Sure, quelque chose? I'm not trying to suggest otherwise. That's okay. Now that this has happened, we're Oui. all in this together now, right? Stay safe, okay? Ouais. On a discuté avec Noël. Alors, parler au sergent. On va voir le sergent. Qu'est-ce qu'il me veut, le sergent? On a déjà discuté avec les différentes personnes. Et après, on ira enquêter sur le puits. Allez, alors le sergent. Technicien de maintenance, je l'ai loupé, je pense. C'était au début, non? Ah, c'est par là. Ah, je suis fatigué. Ah, il est là-bas. Vous accumulez du CO2? Mais non, je peux courir quand même. Ah, faut que je prenne le... Alors,
port spatial. Bon, bah, port spatial, hein. Par contre, ce jeu, tout se joue à la manette, hein. Donc, ah, on est arrivé. Ouais, on discute avec le sergent. Mettre les dents, cacher les dents, voilà. Ah, bureau de sécurité. Sécurité. Voilà. Salut, sergent. Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help. Du travail? Part-time security officer. The position. Oui, moi je suis agent de We've had sécurité, some moi. gaps in the schedule. So really, we just need some. Oui, oui. Allez. Well, first things first, I have Bien to ask. sûr, j'ai de l'expérience. Do you have any Mentir, ouais, j'étais responsable. Oh yeah? And I'm the CEO of Galbank. Ah, on va Well. pas s'entendre. I think your first assignment couldn't be easier. Go to Mast and check in with Agent Plato at Aegis. Allez, on va voir There was a Platon. package left at a dead drop, and they need. Let me know if you have any questions. Allez, on va voir Platon. Merci de l'appeler. Allez. On est des warriors. Allez, on va voir Platon. My first starship. It was virtual, but still. That's bah, moi, wild. j'ai un How beau did it vaisseau. go? It was pretty fun. Allez. Ah, crâne. Allez. On va voir Platon. Musique sympatoche. C'est même pas stressant, je l'ai laissé. Parfois j'enlève la musique des jeux, mais là, I'm so excited to see Tony after work. il est au-dessus. On va arrêter. Par là. Faut que je fasse gaffe à mon CO2 quand même, mais bon. Ah, alors, c'est ce que tu veux, toi? Know the Galactic all the way. Alors là, When it comes to ship design, you can't beat the original. ah, prendre l'ascenseur. Je suis pas, moi, à l'étage. Ah, bah, c'est celui-là. Allons-y. Tu vois ça? Bah, alors 15, on va pas lui piquer ça, Platon. The fewer Platon. people there are thinking about Aegis on a daily basis, the easier life. The security of the United Colonies is every citizen's responsibility. But we try. Allez, Ah, on doit me filer right. quelque You're chose. Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. Ouais, je suis grand, moi. Merci. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. Ouais. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. Faut que je So répare I'd une like boîte aux someone lettres. from UC Security to handle the pickup. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in his... Take the NAT to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The En fait, package is je taped under fais one of the coursier, benches. quoi. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi, and the Il est job's scotché done. sous un des bancs. Good luck with the mission. Bah, attends, facile. C'est pour rechercher un colis. Je fais coursier. Allez.
On y va. Ah si. Il faut que je reprenne le tram, je pense. Ouais. Allez, au port spatial. Je pourrais peut-être discuter avec le technicien de maintenance en même temps. Peut-être commencer par discuter avec le technicien de maintenance. Ça me fera une quête. Je vais changer ma quête. Hop. Voilà, j'ai discuté avec le... Il est pas là, il est pas loin. On va commencer par ça. Je l'ai loupé. Hop là. Ah, je sais pas. Donc j'ai plus beaucoup de CO2. You see that scientist out in front of mast, staring at trees. Sounds upset. Tu l'avais loupé celui-là. Salut ma poule. Anything I can help you with? Oui, vas-y. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority. J'ai de la thune moi. Répare. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Ah bon bah c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire comme mode? Have at it. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier? Alors l'aperçu du vaisseau. Dans certains niveaux de... Ah d'accord. Ah, moi c'est les boucliers moi qui m'intéressent. Moi bouclier. Est-ce qu'on peut mettre... Combien j'ai de sous? Au crédit, 13 000. Ouais. Allez. Après. Le laser, impulsion, le canon, tiens. Oh, ça coûte cher ça. Il me reste 13 000, ça. Trop cher. Arme 2. Ah, mais ça dépend ce qu'on prend. Canon, un lance-missile, les moteurs, non, moteur j'ai pas assez de sous, les générateurs j'en ai déjà pris. Alors je sais pas lesquels sont, fait voir. Dégâts boucliers, 14. On va prendre celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un petit lance-missile derrière les fagots là. Ah, celui-là il a l'air mieux. Dégâts coque. Ah, celui-là il est marrant, il coûte moins cher. Mais il fait beaucoup plus de... Bon, on va prendre celui-là. Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Ok, pas de problème. Bon, on va continuer la mission maintenant. Attends, oui, je vais pas parler au représentant là. S'il est dans le coin. You have a nice day now. Scanned as you enter the city. Please keep. S'il faut prendre le tram. Okay. Ouais, je crois qu'il faut prendre le tram. On va voir. Ah non. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Faut que je prenne le ticket. Ouais, là j'ai pris le colis là. Et le représentant il doit être là-bas. On va discuter avec le représentant avant de partir.
retourne... voilà. How's the investigation going? Oui, bah ça marche, j'ai pris le colis. Still have questions? Go ahead and ask. J'ai le colis. Nicely done. It's really hard to find good help these days. Bon, bah j'ai fait le coursier, c'est That bon. being said, my luck seems to be turning around. We've gotten a lot of new personnel as of late, not just you. Who knew all I had to do was put up a sign? J'éviterais de trop reculer dans la rue si j'étais vous, bah oui. Ouais, file-moi ma thune Well, que je passe à autre chose. We're going to have to file paperwork first, get you in the system. Don't worry, I'm kidding. Anyway, here's your payment. Voilà. Allez, 2000. Voilà, maintien de la paix. Ça, c'est bien, ça. Allez. Parler du quartier à Noël. Faut que je retourne voir Noël. Enfant, femme. Poussez-vous. Foutez-moi le camp que je te tape. Voilà, allez. Vous êtes bien arrivé. La température. Alors, c'est par où? Voilà. Je fasse attention à ma respiration. On retourne voir Noël. Peut-être pas prendre... Pourquoi j'ai sorti mon arme? I am at your service, Captain. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full-time. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. Ouais. And along the way, I can give you... Suivez Noël. Ah bah, allons se balader. Qu'est-ce qu'il va me faire? Hey, well, I you've suppose been up that to the Eye station in recently? orbit has more than paid Haven't for gone up there itself recently. at this Is everything point. okay? Well, Oh, I I suppose just calling you a don't know rock how he does breaker. it. Ouais, bah toi tu me Up there gonfles, toi. all alone for so long. Ouais, Some tu me people love connais même Yes, you're right. Pun intended. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time. Not fair of me to take it. So, let's start over, shall we? pas. Walter Walter Stroud. Stroud, CEO of Ça m'étonne pas que c'est un Welcome PDG. aboard. Il insulte tout le monde. Hein? Allez, fais Now, attention. I've apologized. I'm sure we'll argue again. That's what relationships are. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. On verra You après. can even fashion industrial pieces for large-scale projects. I'm a fan of self-reliance. On verra après pour améliorer mon... Until next time. Alors, au niveau des missions, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça c'est fait. Terminé, alors modifier, parler au secrétaire, enquêter. On va enquêter sur les chutes de tension, tiens. On va faire une enquête. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on suit, citoyenne. Allez, cavale. Bien vérifier le CO2.
fait, ce serait sympa un jeu comme ça online. C'est toujours mieux quand il y a des joueurs. Mais bon, hop, à me prendre l'ascenseur. Ah. On va où? Tu peux me le dire? Ah. Oh oh. Attends. Il y en a qui sécurité ici. There are always about a million things to do. And I'm only one person. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Hey! Oh, you're not Carl. Non, c'est pas So, Carl. we're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a Ouais, while. qu'est-ce qu'il y a à faire? And I can't be in two places at once. And Carl isn't here. Well, since you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need is very technical. I can talk. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. Allez, on va aller chez Antonio. Localiser la boîte de renfort. Sécurité. By the way, Sergeant Huey was looking for you. Hey, can you hear me? I think this is working. Ouais. I only have a general view of things, but you should be near the first junction box. Ouais. Look for it mounted on the wall. Qu'est-ce que When je you dois find faire? it, open it up and flip the big Là, switch. et appuyer sur le gros interrupteur. That's it. Great job. C'est tout? So that tripped the secondary breaker, and that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Et puis? Jeez, okay, got it. Next one is way down past Jake's, and maybe up a story or two? It's a bit of a hike. Sorry. Et quoi? Allez, on va au-dessus. Des pinces, faut prendre des pinces. Pas les prendre. Par où on passe? Par là. On monte. Alors, je sens que à un moment donné, voilà, on passe par là. Bon, ouvre la porte. Voilà. Facile. Tu croyais m'avoir avec ça? Après. All right, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. Bon. J'entends du bruit. That's the one. Next one's not Voilà. too far. Dead end, right down from Jake's. Ah, bah, et on- Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Tiens, on joue au foot. Boum. Ah, gagné. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should Voilà. be fine. Another switch flipped, another lead to follow. And the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Looks like it's over near the trade authority. Okay, just find that and maybe don't talk to anyone about it just yet. Qu'est-ce qu'elle a? Je sens qu'à un moment donné, je vais me faire embrouiller. Foutez-moi le camp. Right now, I've got a few fires I have to put out at work.
Là-haut. Par là. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of fill attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Non. Yes. Voilà. Wow, you got it. Really well done. You J'ai saved réussi. me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? C'est facile. Be careful if you run into those ecliptic jerks. Fly around. It's not. Jusque-là, ça va. Elle est cachée où elle? Bon. Allez, on prend des sous. Ah, là voilà. C'est bon, j'ai fait tout ce que Did I j'avais say à faire. thank you? Because thank you. Merci. There's no Madame. way I could have done that in You're a reasonable welcome. amount of time all by myself. Un Well, not everyone would plaisir. be, and I appreciate it. Bah, si tout le monde l'aurait fait, Thanks to your c'est help, le jeu qui veut I ça. was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. Commercial. The Trade Authority. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? So, that's something that I'll... If you want to tag along, I certainly wouldn't complain, but if not... Si, je vais t'accompagner, moi. C'est tout. Allez, attends-moi. So thanks to you, we've got evidence that the Trade... I don't know if you ever dealt with the Trade Authority. M'en fous. I have to go in there, but I really don't... Oui, oui, oui. Allez, on y va. Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. T'inquiète Just pas. be ready for... Well... Je suis le roi de la gâchette. And... Allez. Je te suis. T'as parlé graphique. C'est ça, toi. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Parler à la barman. Pour l'instant, on suit Louisa. Oh oh. Il y a des gardes là-bas, Louisa, t'as vu, non? Et ils sont armés. Bon. On y va quand même? Allez, on y va quand même. Bon, il bouge pas. Cool spacesuit. A visit from Mast. How delightful. Bon, You'll have to viens, remind viens. me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little worker drones. Alors, qu'est-ce I'm qui s'est Luisa passé? Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times.
Ouais, et là elle est Yes, accompagnée. Yes, of course you are. And was it you were accusing me of with absolutely no evidence? Y'a rien là. The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, Ouais. checked the grid. It led us here. You... C'est de votre faute. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Elle va chercher les gardes, non? Attends. I've got to see this through. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to... I don't want this to turn out violent if we... Partons du principe que ça No, va seriously. déraper. I really don't want that. Well, Miss Alors? Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you, I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No. Y a pas d'armes? You're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I Ouais. appreciate your C'est toi la enthusiasm for your responsable. work, but I do a little more research before casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? On sait jamais. Oh, for heaven's sake. Hello. I presume you've been assisting Miss Reyes in Oui, tracking down this je little l'aide. trouble. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the trade... I'll coordinate things here with Miss Reyes. With masks access... Presumably, you're the one who's been doing the field work, so... I believe... Okay, well, this is not how I saw this going. Bon. For the moment, let's assume this is all legitimate. Donc on n'a pas I can combattu. sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? Y a une autre boîte? The sooner you find the source of all this, the sooner it can be over. Ok, ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en mission? Courant alternatif. Alors, on va localiser l'autre boîte. Poussez-vous, vous. Là. Oh. Tous les coups, à un moment donné, il va y avoir des truands quand même. Parce que là, c'est un peu trop facile. Hein. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? Ah. I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw the switch, we can direct you to the next junction box. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay, you're going to want to head for box 45A. It should be near Apex Electronics. Encore une autre? Can't possibly be serious. Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Zoe, I know how to do it. Ignore her. Head for box 45A, okay? I appreciate that you've listened to reason. The junction box should be just nearby. Voilà. Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. We'll have this solved in short order. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface. Which technically means it's not my responsibility. However, we agreed that we all like to see Ah, il this faut que through. je localise If la you head boîte. topside, I'll pull up the diagrams we need.
atteint la 47B. On a une autre. M'amène lui. Salut, Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs. But I traded valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you. Donc faut savoir laquelle est... Il nous donne les missions du vieux quartier. Parler à Sarah. Will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. On va revenir par là. Celle-là. Je regarde la mission. Et où localiser la boîte? Localiser la boîte. Ça c'est fait. Là j'ai beau et retourner voir Sarah en fait. L'ascenseur, je le reprends pas. Just one quiet day. Not too much to ask for. Allez. Respire un peu. Voilà. Ah, médic.
power. et à la Zoe boîte. says there's a junction box on the building's exterior. I'm not sure why she knows that. Well, that's unexpected. Powering down that junction doesn't show any other connections. Clearly, the source must be inside that residential tower. Yeah, that would make sense. You know, I think I remember seeing a report about power problems on one of the upper floors. Mais oui, I bet it's related. au message See if you supérieur, can get bien up sûr. there. Ah. Ah ouais, alors là on y va là. Alors attends. C'est pas celui-là. Oui. Non. Voilà. Et voilà. Il y a un ordinateur là. Voilà. Encore un truc de truand. Voilà. Ça y est. Je vais quand même voir. Mission. Éteignez la boîte. Apportez les preuves à Louisa. Allez, on va aller voir Louisa. Ah, là on a le chemin quand même. Des fois il n'y a pas le chemin, des fois il y a le chemin. Donc là, c'est plus simple. On retourne voir Louisa. Donc on a les preuves. Ah, faut arrêter de courir, le CO2. Allez. Allez, tu peux recourir. Ascenseur. Allez, on va dans le puits. My mother wanted me to be a doctor. Voilà. Bah, je me retrouve encore à la boîte, moi. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. C'est Sarah que je veux.
deuxième heure de jeu. Relativement facile. Très mignon. Et puis, bon, si tu as le gameplay Xbox, il est compris dedans. C'est pour ça que je l'ai testé. Sinon, il est quand même à 40 euros. Donc 40 euros, voilà, faut aimer ce genre de jeu. Bon, il est peut-être long, hein. Je ne sais pas. Il faut que je discute avec Sarah là. You're going to hand over what you've discovered, C'était yes. quoi ma mission? Louisa. Je discute avec Louisa. Have you got the Voilà, data? j'ai So you trouvé tracked it down. l'épreuve. You've got... Oui, tiens, voilà Great. l'épreuve. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. Oui, j'ai refusé I appreciate l'offre that de you Zoé. didn't take Mais it. si elle aurait And payé I'm cher, really je l'aurais glad we got accepté. to work together on it. Voilà. Looks like maybe someone thought they could hack into Calabek. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme mission à faire? Donc ça c'est fait, le vieux quartier. Voilà, et les activités. Les amis, je vais vous laisser Looks like pour maybe they l'instant. did. Surtout, They want to claim you had nothing to do with this, Zoe? une bonne année 2024. Why in the world would I want to break the Profitez de law? vos proches, faites la Galbank, fête, no less. mais I do quite enough rentrez business with them as it is. sans boire. Hein. Well, I'll have Celui some qui people conduit look over ne this. boit pas. Maybe they'll Voilà. be in touch. Et n'hésitez I pas very much doubt that. à mettre un See pouce you around. bleu sur YouTube. Merci, bonne année à toi. Un j'aime sur Twitch, car je suis en parallèle sur les deux. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne année. Et comme notre cher président, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.